وغم سينجلي باسم يا الله وبنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولاياتك يا علي يا علي يا علي Uta kasa. Uta kasa. Hota kasa. Hota kasa. Hota kasa. Bala la ilaha. لا إله بلنا سبا لا ilaha. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله بلنا سبا لا ilaha. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله مجھے قسم ہے اس کلمے کی. یہ قسم ہے اس کلمے کی جو بولیں گے سچ بولیں گے. جو بولیں گے سچ بولیں گے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے پوری طاقت سے دبا. پوری طاقت سے. پوری طاقت سے. جنہ یہ جننی ہے. جن جن مسلمان ہے کافر ہے. سلمان مسلمان ہے. کتنی عمر ہے تیری؟ 100 سال تو نے کلمے کی قسم اٹھائی ہے سچ بولوں گا. اس کے اوپر آیا کیسے ہے تو یہ بتا. میں بیٹھا ہوا تھا ہاں عبادت کر رہا تھا اچھا یہ ریڑھی لے کے جا رہا تھا رات کے 12-1 بجے تھے بولنا اونچا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. اونچا بول رہا ہے. رات کے 12-1 بجے رہتا میں بیٹھا ہوا تھا اچھا تو بیٹھا ہوا تھا. میں ذکر کر رہا تھا اپنا ذکر کون سا کرنا تھا؟ اللہ اللہ کر رہا تھا اچھا اس نے مجھے 20 روپے دیے میں نے اسے 20 روپے نہیں لیے میرا ذکر اس نے خراب کر دیا تو انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں جی اسے کیا سمجھا یہ کون ہے؟ میں نے بولا کوئی فقیر ہو گیا میں 20 روپے اس کو دے دوں یہ اسے فقیر سمجھ کے تجھے 20 روپے دیے. کیا ہاں. دیے؟ تیری عبادت میں خلل ڈال دیا. ہاں جی اچھا جن ہے. ہاں جی کتنی عمر تو نے بتائی؟ 100 سال جن ہے تیرا نام کیا ہے؟ نام نہیں ہے نام نہیں ہے. اللہ کے صدقے یہ بتا ہاں جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولوں گا کس جگہ پہ بیٹھا تھا؟ کس جگہ پہ تیرا ٹھکانا ہے؟ میرا ٹھکانا چور شاہپور مطلب سلاباد ریلوے روڈ آغوش کالونی دوبارہ نہیں سمجھ نہیں لگی. دوبارہ بتا. آغوش کالونی یہ آغوش کالونی کس سائڈ پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ مظفر گڑھ مظفر گڑھ. آغوش کالونی کا ٹھکانا بتا جہاں پہ جا کے- قبرستان کے پاس قبرستان کے بیٹھ کے تو کیا کرتا ہے ذکر ہاں جی اللہ کا؟ ہاں جی کتنی دیر کرتا ہے؟ ہر روز کرتا ہے کبھی کبھی آتا تو؟ میں کبھی کبھار آتا ہوں اچھا تو ظاہری تو بیٹھا ہوا تھا ہاں جی تو اس نے کیا کیا تجھے 20 روپے دیے. ہاں جی میں نے نہیں لیے پھر اس کو کیا محسوس ہوا؟ اس کو محسوس ہو گیا ہاں کہ میں اس کا جن حرام کر دوں گا اچھا اس کو میں 1 روپے جیب میں نہیں رکھنے دیتا پیسے لے جاتا ہے. ہاں جی غلط چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہاں پہ لگاتا ہے؟ صحیح بتانا. یا جوئے پہ یا کاروبار سے بھاگ جانا یا دکان چھوڑ کے نکل جانا اس کا میں نے بڑا نقصان کیا ہے. دیکھ تو ہے مسلمان ہے ہاں جی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. جی تیرے ساتھ اسے تو ذاتی نہیں کیا. اسے تجھے 20 روپے دیے ہیں. میرا ذکر میں اس نے خراب کر دیا بھائی تو اگر جن تھا تو سامنے کیوں آیا؟ اس کے تیرا قصور ہے یا اس کا؟ اس کا قصور ہے اس کا کیا قصور ہے؟ یہ کیوں راستے سے اپنے نہیں جا رہا تھا میرے پاس کیوں آیا وہ اسے کیا پتا تھا کہ تو جن آ جائے؟ اسے کیا پتا تھا؟ رات کے 12 بجے کون بیٹھتا ہے ہیں رات کے 12 بجے کون بیٹھتا ہے بے شمار اللہ والے رات کو بیٹھتے ہیں. جنگلوں میں پانی پہ دریاؤں پہ اللہ والے بیٹھتے ہیں رات کو. میرا 100 سال کا ذکر اس نے خراب کر دیا تھا اس دن 100 سال کا تیرا اسے ذکر خراب کر دیا تھا. ہاں جی جو ذکر کر رہا تھا اللہ کا تجھے سے کیا فائدہ ہوتا؟ میں لوگوں کی بربادی کرتا تھا لوگوں کی بربادی کرنی تھی ہاں. اللہ کا ذکر کر ہاں کے. جی واہ جی واہ. اللہ کا ذکر کرنے سے تو روحانیت ملتی ہے. نہیں ہاں اس نے 20 روپے نہ دیتا اس کو میں برباد نہ کرتا اچھا نہ تیرا مقصد کیا تھا جو اللہ کا ذکر کرتا چلا کر رہا تھا؟ اس کا مقصد تیرا کیا تھا؟ لوگوں نے قید کیا مجھے ہاں تو میں لوگوں کو نقصان کرتا ہوں لوگوں نے قید کیا تھا تو نے نقصان کر رہا تھا ہاں کہ اللہ کی طاقت میرے اندر آ جائے. ہاں اچھا کس نے تجھے قید دیا تھا؟ ناصر ناصر کون ہے؟ ہندو ہندو. تو اس کی بربادی چاہتا ہے ہاں بس. ہاں اگر میں اس کو یہاں سے اپنے بیلی بھیجوں روحانی طاقتیں بھیجوں اگر میں اس کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے برباد کر دوں پھر خوش ہو جائے گا؟ ہاں پکی بات ہے. ہاں پھر چھوڑ دے گا؟ ہاں چھوڑ دوں گا تو نے صرف ناصر ہندو سے بدلہ لینا ہے؟ ہاں یہ ناصر ہندو کس شہر کس علاقے میں بیٹھا ہے؟ بات تو بتا. ریلوے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے کیا کرتا ہے یہ؟ یہ کالے علم کرتا ہے کالا علم کرتا ہے. کس چیز سے لکھتا ہے یہ؟ تویز شویز یہ زعفران سے لکھتا ہے زعفران سے. اور
اور گڑیوں سے لکھتا ہے, نقشوں سے गुड्डे बनाता है, نقشے بناتا ہے. नक्शे बनाता है. तो एक एक काले इलम का कितने कितने पैसे लेता है? 30,000, अच्छा 40,000, हाँ 50,000. अच्छा. बर्बादी वाले करता है हाँ. कि नेकी वाले करता है? بربادی والے. अगर तू कहे तो तुझको तेरी नीयत है कि मैं इसलिए चिल्ला कर रहा था अल्लाह का कि मेरे अंदर रूहानी ताकत है, मैं इसको बर्बाद करूंगा. तो मैं यहाँ से बैठे बैठे अगर रूहानी ताकतें भेजूं उसके ऊपर तो फिर میں اس کو چھوڑ دوں گا. पर मारना रहता इधर खत्म जोर से मार. تاج غارق ختم نبوت, जिंदाबाद تاج غارق ختم نبوت, जिंदाबाद تاج غارق ختم نبوت. जिंदाबाद. क्या नाम बताया आपको जादूगर का? ناصر. अभी ताजदार खत्म नबूवत के सदके ये जो रूहानी ताकतें जाएंगी, नासर को तू क्या चाहता है? खुदा के اس کو میں برباد کرنا چاہتا ہوں. मैं यहाँ से तो रूहानी ताकतें भेजेंगे, अटैक करवाऊं, लंबा कर दूं, मार दूं, क्या करूं उसे? اس کو مار دو. मारने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन उसको मैं लंबा करता हूँ. क्या है? نہ میں کرتا ہوں. क्यों मारने वाली जात कौन है? अल्लाह. बेशक हिंदू भी है, मारने वाला अल्लाह है. मैं अपने बेली भेजता हूँ. बिस्मिल्लाह रहमान. अस्सलाम वालेकुम. मेरा बेली ये जो क्या नाम है उस जादूगर का? ناصر. नासिर. शहर कौन सा है? مظفر گڑھ. मुजफ्फरगढ़. जहाँ नासिर हिंदू है, उसके दिल में 5 किले मार और बेहोश कर दे कोई, ताकि चरपाई भी ही पड़ावे. बेली बड़ा उड़ के गया है, पैदल गया है? اڑ کے. बोली जा खुशी से फिर. اڑ کے. तूने बदला लेना था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, तेरी चल ये तेरी ख्वाहिश पूरी कर दे. हाँ जी. हाँ. अभी मेरा बिल्ली पहुंच गया है. ہاں. क्या कर रहा है? ایک کل مار رہا ہے. कहाँ पे मारा है? دل پہ. उसको गरम गरम मार. ہاں. उसको गरम गरम कील मार. ایک اور مار دیا. 2 5 मारने हैं. हाँ ایک اور مار دیا. हाँ ایک اور مار دیا. 4 ایک اور مار دیا. 5 बस यही काफी है. बेटा अभी जादूगर क्या कर रहा है? वो ابھی سویا ہوا ہے. सोया महसूस हुआ या नहीं हुआ है? ہویا اس کو. क्या कर रहा है अभी? ابھی وہ دل پہ ہاتھ لگا رہا ہے. दिल पे हाथ लगा रहा है. देखिए जा अभी करता क्या है. मेरा बिल्ली 5-4 चपेड़े भी उसके बूथे पे मार. हाँ जी. ہاں. مار دیے. ये कितना सा चरपाई पे रहेगा? 4 سال سے زیادہ رہے گا. कितना? 4 سال سے زیادہ. अभी मैं तुझे भी आजाद रहता हूँ, तुझे भी पावर देता हूँ. तूने भी 4-5 चपेड़े मारी. क्या मारी उसको? 4-5 पेड़ मार दिए. मारने वाली जात कौन है? अल्लाह. लेकिन 6-7 साल चरपाई पे रहेगा. अभी खुश हो गया है? ہاں. कितना खुश हुआ है? بہت. तसल्ली हो गई तेरी? ہاں. कहा मैंने इसको माफ कर दिया. میں نے اس کو معاف کر دیا. तेरा तू यही मंजल कर रहा था कि अल्लाह का मैं जिक्र करूंगा, मेरे अंदर ताकत आएगी, नासर जादूगर को मारूंगा. ہاں. लेकिन मारने वाली जात कौन है? अल्लाह. लेकिन 6-7 साल और ठीक नहीं होगा. ٹھیک. कोई डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है? نہیں. नहीं कर सकता. अभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके पूरे बॉडी पे इसके हाथ पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाथ पे بسم اللہ الرحمن पूरी पूरी ताकत से खुशी से بسم اللہ الرحمن الرحیم. पूरी ताकत से पूरी जो बीमारियां लगाई तकलीफें दिखा कहा मैंने अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर दिया. میں نے اللہ کی रजा के लिए इसको ताजदार खत्म नबूत के सदके माफ कर दिया. تاجدار ختم نبوت. माफ करने वाला कौन है? अल्लाह. ये खूबी किसके अंदर है? अल्लाह के अंदर. फिर आप माफ करने वाला बड़ा है. कौन मैं पीर अजमत सरकार का मरीज बन गया हूँ. میں پیر اعظم سرکار کا مرید بن گیا ہوں. मैं इसका नुकसान नहीं करूंगा. میں ایک سو نقصان نہیں کروں. जानी माली रूहानी میں جانی مالی روحانی कोई भी नुकसान नहीं दूंगा. کوئی بھی نقصان نہیں لوں گا. अगर दूंगा دوں گا. नासर हिंदू को दूंगा, ناصر ہندو کو دوں گا. उसका सत्यानाश कर दूंगा. اس کا ستیہ ناش کر دوں گا. ताकत दे दूं तुझे? دے دو. कितनी ताकत दे दें? بہت. चल बाजू पर कर देखना तेरे पास कितनी ताकत आती है. हाँ जी. और दे दूं काफी है. اور دے دو. हाँ اور دے دو. हाँ जी. اور دے دو. हाँ जी. अभी कितने जादूगरों से मुकाबला कर सकता है? 25. अभी जादूगर का सत्यानाश करना है. क्या करना है? ستیہ ناش. सत्या ناش. उड़ के जाएगा, पैदल जाएगा. اڑ کے. कितने अपना साल चरपाई पे रहेगा? जो किले लगी हैं 6-7 سال. 6-7 काफी है. بہت ہے. खुश है. ہاں. चल निकल जा. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.